سر میں درد ہو گیا تھا، تاکہ اچھا ہوتا، رب کا شکر ادا کرتا، کسی کو نہ بتاتا، سجدے میں سر رکھتا، رو کے کہتا یا اللہ آج سجدے میں سر میں درد ہے، آرام دینے والا بھی تو ہے، منز دینے والا بھی تو ہے، راحت بھی تیری طرف سے، منز بھی تیری طرف سے، صرف اس سے کہہ دیتا، صرف وہ سنتا، کوئی نہ سنتا۔ قسم خدا کی یہ دوا دینے والے کبھی شفا نہیں دیتے ہیں، شفا جب بھی دیتا ہے پیدا کرنے والا خدا دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ۔ نوجوانوں بدلو اپنے آپ کو، یہ لائف کو ہی نہ چلایا کرے کیمرے والا، اور جو تھمبنیل بناتے ہو نا، ہاں کیا بات ہے، سمجھو تمہاری روزی روٹی کی وجہ سے معاف کیا جاتا ہے، ورنہ ایک ایپلیکیشن میں نا ساری کمائی کھڑی رہ جائے گی۔ کئی لوگوں نے نا اسکرین شاٹ ڈالے کہ دیکھو تمہاری تقریر پہ کیا لگایا، ہمیں شاہ رخ کی فلم سے کیا لینا دینا بے؟ کیا بات ہے مفتی صاحب، صحیح بات ہے۔ اتنے ذلیل ہو جائیں گے چینل والے کہ حرام چیزوں کا سہارا لے کر کے ٹکڑے پالو گے۔ وہ یار رزاق اللہ ہے، مولوی نہیں، اسٹار نہیں۔ اگر وہ چاہے تو پتھر کے اندر روزی دیتا ہے، اور اگر مارنا چاہے تو روزی کے بیچ میں بھوکا مار دیتا ہے۔ وہ ایسا قادر ہے، اگر دینے پہ آئے سات سمندر کے نیچے دے دیتا ہے، اور نکالنے میں آئے تو جبڑوں میں سے زبان کھینچ کے باہر نکال دیتا ہے۔ بے شک بے شک، حق ہے حق ہے۔ اتنے بھی نہ گرو کہ شرم آنی لگے، ایسا لگتا ہے تقریر نہیں کوئی فلم ریلیز ہو رہی ہے۔ جی حیا نہیں چاہیے، آج کے بعد کوئی ایسی حرکت نہ کرنا، جواب ہمیں دینے رہے۔ خدا کے واسطے بدلو اپنے آپ کو، اور وہاں سے ویڈیو کی ہیڈ لائنیں ڈالتے ہیں، بچ گئے مفتی شہریار، ورنہ یہ مروا دیتے چینل والے، جی یہ پال لیتے ان کے بچوں کو 50 سال، جھوٹ بول بول کے جانے کیا لکھ دیتے اس پہ۔ ہاں بھائی سچ لکھا کرو، سچ جو ہو وہ لکھا کرو، آگ نہ لگایا کرو۔ ہم تو اپنوں سے پریشان ہیں، اور کبھی جلسوں میں لائیو نہ چلایا کرو۔ لائیو کی وجہ سے ہم اپنوں سے کوئی بات نہیں کر پاتے، نہیں کہہ پاتے کچھ بات، اور صرف اپنوں کی وجہ سے اپنوں تک سچ بات نہیں کر پاتے۔ آج رونے کو جی چاہتا ہے، رونے کو جاؤ کہ دیکھو بستیوں میں شادیاں ہو رہی ہیں، ڈی جے میں کمی نہیں آئی ہے، ہم برابر ہو گئے، دل توڑ کے ناچ لیا جوان، دل توڑ کے۔ شراب کی دکانوں پہ جوانوں کی بھیڑ ہے، جوئے کے اڈوں پہ جوانوں کی بھیڑ ہے۔ نہ جا میرے بھائی، آج دیکھو حالات کیا ہے امت کے۔ ہلدوانی میں کتنے 4400 کے 3900 گھر توڑے جا رہے ہیں مسلمان، کتنے 4400 گھر مسلمانوں کے نشانوں پہ بیٹیاں بچیاں روڈوں پہ بیٹھی ہیں، شامیانے میں کمبل میں لپٹ کے بیٹھے ہیں ہم، ان سے چھت چھینی جا رہی ہے، انہیں بچوں کی فکر کھا جا رہی ہے۔ ایسی سردی میں بچے کہاں لے کے جائیں؟ دعوت فکر دیتے ہیں، آج تم پاور میں ہو، تم مسلمانوں کی حویلیاں محفوظ نہیں، لیکن جب ہم پاور میں تھے، قسم خدا کی ہم نے تمہارے گھروں کی بھی حفاظت کی تھی، ہم نے تمہاری عزتوں کی بھی حفاظت کی تھی۔ تاریخ پڑھتے ہو کبھی اپنی؟ ہمارا بیٹا جائے گا اسکول میں تو اسے یہی پتا ہے کہ گاندھی جی نے آزاد کرایا تھا، جواہر لال نہرو نے دیش آزاد کرایا تھا، فلاں نے آزاد کرایا تھا۔ ہمیں پتا ہے کہ دیش کی آزادی میں اشفاق اللہ خان کا بھی ہاتھ ہے، ہم جانتے ہیں، ہمارے بچوں کو پتا نہیں ہے، مدرسے ہم بھیجیں گے نہیں، اور اسکول میں سچ بتایا نہیں جائے گا۔ اس دیش کی آزادی میں اشفاق اللہ خان کا ہاتھ ہے۔ ہاں کتنے علماء کے اس میں قربانیاں ہیں، اور مجاہد آزادی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سن رہے نہیں؟ جی بے شک مفتی صاحب، ہاں بڑی بڑی قربانیاں مسلمانوں کی ہیں، تاریخ پڑھیے۔ ایک بہت بڑا برا کیریکٹر ہمارا قوم کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، کس کا جانتے ہو؟ اورنگزیب عالمگیر کا سب سے برا کیریکٹر پیش کیا جاتا ہے، اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔
تاریخ بدلی جا رہی ہے. جانتے ہو کون اورنگزیب عالمگیر ہے؟ میں حیرت میں تھا جب ایک بچے کو میں نے اورنگزیب عالمگیر کا نام لیتے سنا، اپنی قوم کا بچہ. وہ کہہ رہا تھا کٹر اورنگزیب. ہماری قوم کا بچہ کہہ رہا تھا شرم آنی چاہیے. تاریخ اٹھاؤ کون ہے اورنگزیب عالمگیر؟ یہی اورنگزیب عالمگیر ہے. بنارس کی سرزمین پر ایک کو کوتوال مقرر کیا جس کا نام حامد علی تھا. اللہ اکبر، یہی اورنگزیب عالمگیر کی حکومت ہے. جب کوتوال نواب حامد علی جب ٹہلنے کے لیے نکلا، ایک پنڈت کی بیٹی شکنتلا نام کی دریا میں نہانے کے لیے گئی. جب وہ پلٹ کر کے واپس آ رہی تھی، نواب حامد علی کی نگاہ پڑی. اس کے حسن کو دیکھ کر کے اس کے قدم بہک گئے. اس نے اپنے چپڑاسیوں کو حکم دیا تھا، جاؤ پتا کرو یہ کس کی بیٹی ہے، کس کی بیٹی ہے، کہاں کی رہنے والی ہے. اس کے خادموں نے تلاش کیا، اس کے سپاہیوں نے شام تک ڈھونڈا. شام کو آ کر کے کہا بادشاہ آسان ہو گیا ہے کام. کیا ہوا کہ لڑکی کا پتہ چل گیا ہے. کون ہے لڑکی؟ پنڈت لالا رام کی بیٹی ہے، اس کا نام شکنتلا ہے. کہاں کی رہنے والی ہے؟ فرا چوک میں گھر ہے. اس کے دروازے کی پہچان یہ ہے. اس حامد علی نے کیا کہا تھا جانتے ہو؟ اس نے کہا جاؤ اس سے جا کے کہہ دینا اپنی بیٹی کا ڈولا یا تو میرے دروازے تک پہنچا دیا جائے، ورنہ اگر تاخیر کی تو بچے کا سر قلم کر دیا جائے گا. اللہ اکبر، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اقتدار کی بات ہے. جب ایک مسلمان کی نگاہ پڑتی ہے پنڈت کی بیٹی پر، اس نے کہا کہ میں پنڈت کی بیٹی کو اپنے گھر کی ملکہ بنانا چاہتا ہوں. اس پنڈت کو بلایا گیا. پنڈت چہنتا ہوا آیا. آنے کے بعد بیٹی نے پوچھا کیا ہوا بابا؟ کیا ہوا بابا؟ تو پنڈت نے آ کر کے بتایا بیٹی بات یہ ہے مسلمانوں کا جو حاکم ہے کوتوال کی نگاہ تجھ پہ پڑ گئی ہے، وہ تجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہے. بچی نے اتنا سنا، وہ شیار کی بچی. اس نے کہا بابا کہا کیا؟ کہ جاؤ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کوتوال سے کہہ دو اکلوتی بیٹی ہے، ایسے نہیں بھیجوں گا، دلہن بنا کے بھیجوں گا. ہمیں وقت دیا جائے، کم سے کم 8 دن کا وقت تو دو تاکہ ہم اپنی بیٹی کی رخصتی کی تیاری مکمل کرے. جب اتنی بات سنی نا باپ کو حیرت ہوئی. بیٹی 8 دن کے بعد کیا ہوگا؟ بابا آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، بادشاہ سے 8 دن کا ٹائم لے کے آ جائیے. جب کوتوال کے پاس آیا ہے پنڈت کہنے لگا مہاراج بیٹی آپ کے دروازے پہ بھیج دی جائے گی لیکن 8 دن کا ٹائم دیا جائے. اللہ کو ٹائم دے دیا اس نے. بڑا خوش تھا، حسن کی ملکہ ہے. 8 دن کے بعد میرے بستر کی سیرت بنے گی. لیکن جانتا ہوں پلٹ کے پنڈت گھر آیا. اس نے کہا بیٹی بتا تو صحیح، وقت تو میں لے کے آ گیا ہوں، اب 8 دن بعد کیا کیا جائے گا؟ بچی کہنے لگی پریشان کیوں ہوتے ہو؟ پریشان نہ ہوئیے گا. اللہ اکبر، جب 8 دن گزر گئے ہیں بچی بھی کروٹ میں تھی، بدلتی جا رہی تھی، مصیبتوں میں ہے، حیرت میں کیا کیا جائے. 8 دن پورے ہونے لگے، خبر آ گئی 8 دن پورے ہونے والے ہیں، کتنی دیر لگے گی تیاری میں؟ باپ بیٹی کا چہرہ دیکھ کے کہنے لگا لخت جگر نور نظر، کیا کریں ندی میں چھلانگ لگا دے، اپنی جان قربان کر دے، عزت لٹنے سے تو بہتر ہے ہم جا کے دریا میں کود جائے. جب بیٹی نے اتنا سنا کہتی ابا پریشان نہ ہوئیے گا، پھر جائیے اس راجا کے پاس، اس سے جا کے کہیے 8 دن کا ٹائم اور دیا جائے. تیاری مکمل لگی ہوئی ہے. پھر وقت لیا گیا. پھر آ کر کے پنڈت نے کہا بیٹی اب کیا کرے گی؟ ابا جی بس ایک گھوڑے کا انتظام کرو اور ایک مغل شہزادے کا لباس لا کے دیا جائے. کرنا کیا ہے؟ اب پردیس جا رہی ہوں، بس مجھے 8 دن کا وقت دیا جائے. باپ کی آنکھ میں آنسو آ گئے. شہزادی ہو کر کے بیٹی ہو کر کے شہزادوں کا لباس مانگ رہی ہے. اللہ اکبر، بیٹی نے جب اتنا کہا باپ نے گھوڑا دیا، لباس دیا، بیٹی گھر سے نکلی ہے. سفر طے کرتے کرتے جانتے ہو کہاں پہنچی؟ جمعے کے دن اورنگزیب عالمگیر تمہیں جامع مسجد میں دہلی کی نماز پڑھنے آیا کرتے تھے اور پیڑیوں پر ضرورت مند لوگ کھڑے ہوتے تھے، اپنی اپنی حاجتیں اورنگزیب کو سنایا کرتے تھے. کسے کٹر کہتے ہو تم؟ یہ وہ ہے جس نے تمہاری آبرو کی حفاظت کی ہے، جس نے تمہاری عزتیں بچائی ہے. سامان سنبھال کے بولا کرو، خدا کی قسم یہ ہمارا دور تھا، اقتدار میں ہوتے ہوئے ہم نے نہ وقت ٹوٹنے دیا ہے نہ عزتیں لوٹنے دی ہے. آج تم ہو نہ کل سلامت ہے نہ عزتیں سلامت ہے، لیکن یاد رکھنا نہ ہم آج تمہارے محتاج ہے نہ کل تمہارے محتاج ہے. صبح قیامت تک ہم مصطفیٰ کے محتاج رہیں گے. کان کھول کے سننا. جب اس بیٹی نے اتنا کہا اور چلی گئی دہلی کے لیے، 3 دن کا سفر کرنے کے
بعد वाह वाह मुफ्ती साहब सुभान अल्लाह करने के बाद बच्ची दहली पहुंची है। आज जुमे का दिन था, लोग नहा करके आ रहे थे। ये बच्ची भी जा करके उसी सब में खड़ी हो जाती है जहाँ जरूरतमंदों की लाइन लगी है। बच्ची भी जाके खड़ी हो गई। इधर औरंगजेब नमाज पढ़ के निकले हैं, बच्ची दरवाजे पे खड़ी है। औरंगजेब सबसे पूछ रहे हैं, कहो क्या हाल है? लोग अपने अपने खत दे रहे हैं, आप हाथ में कागज पकड़ते हैं, हाथ में कागज पकड़ते हैं, सबके सरों पे हाथ रखते जा रहे हैं। जब बारिश बेटी की आई है, अल्लाह अकबर, सलाम है उस अलियत और शराफत के शहंशाह को, उस शरीफ की शराफत को सलाम करते हैं हम। जब बेटी की बारी आई है, औरंगजेब आलमगीर की नजरें झुक जाती है। जबकि शहजादों वाला लिबास पहना है, किसी को पहचान नहीं थी ये बेटी खड़ी है या बेटा खड़ा है, लेकिन औरंगजेब जो कि वली ये कामिल है, पहचान जाते हैं बेटी खड़ी है। फौरन नजरें झुक जाती है, गर्दन झुका के कहते हैं, ए बेटी तू कैसे आ गई है? इतना सुनना था, फिर तो बेटी बेकाबू हो जाती है, इसलिए कि किसी ने बेटी कह के पुकार दिया था। कहा बेटी तू कैसे आई है? कहा एक तमन्ना है। कहा नहीं बेटी, यहाँ तमन्ना नहीं सुनी जाएगी। बेटियां राहों में खड़ी नहीं होती है, बेटियां तो दरबारों में रहा करती है। कहा बेटी दरबार में मुलाकात होगी। औरंगजेब आलमगीर दरबार में आए हैं, बच्ची को पेश किया गया है। वक्त के शहंशाह की नजरें झुकी है, बच्ची आके खड़ी हो जाती है। बेटी बता तो सही। बच्ची ने कहा बाबा सुनिए महाराज, मैं एक पंडित की बेटी हूँ, मेरे बाप का नाम लाला राम है, मेरा नाम शकुंतला है। कहा फिर कहाँ की रहने वाली है? कहा बाबा बनारस की रहने वाली है। कहा किस लिए आई हो? परेशान क्यों हो? अल्लाह अकबर, बच्ची की आंख में आंसू आए। कहा आपने जिसको इस इलाके का हाकिम मुकर्रर किया है, वो मेरी इज्जत का लुटेरा बन गया है। वो कहता है या तो इस तारीख में बारात लेके आना, वरना सर कलम कर दिए जाएंगे। औरंगजेब आलमगीर ने इतना सुना, बदन कांप गया, होठ लरस गए, चेहरे पे जलाल का आलम था। अल्लाह अकबर, बैठ जाते हैं, कहते बेटी फिर क्या है? कहा बाबा दरबार में आई हूँ, कुछ मदद की जाए। औरंगजेब आलमगीर के जुमले थे, कहा जाओ बेटी वापस चली जाओ, जैसा मेरा हाकिम कहता है वैसा ही करना। इतना सुनना था, बच्ची के हौसले टूट जाते हैं और मानो का गला घुट जाता है। सोचती है मैं तो उम्मीदें लेके आई थी, लेकिन इसने क्या कर दिया? जैसा मेरा हाकिम कहता है वैसा किया जाना है। बच्ची रोती हुई वापस आई है। बाप ने बेटी को देखा, जैसे ही बच्ची की आंखों में आंसू देखे, कहा बेटी बता तो सही कहाँ गई थी? कहा बाबा मैं उस बादशाह के पास गई थी, मुसलमानों का जो बादशाह है। कहा फिर क्या हुआ? कहा बाबा क्या करूं, मेरी हजरतों का जनाजा निकल गया, उम्मीदें टूट गई है। कहा उसने भी वही कहा है जो उसका हाकिम कह रहा है। बाप ने रो के कहा बेटी अब परेशान ना हो, एक ही रास्ता है, चलो नदी में कूद के जान दे देते हैं। बच्ची ने कहा ठहर जाइए बाबा, मरना नहीं है। कहा किस लिए? कहा बात ये है मैं जानती हूँ उसने कहा है कि जैसा मेरा कोतवाल कहता है वैसा ही किया जाना है, लेकिन अब्बा मुझे ये भी याद है जब तक मैं दिल्ली में रही हूँ उसने मुझे 3 मरतबा बेटी कह के पुकारा था, और जो किसी को मुसलमान बेटी कह देता है फिर उसकी इज्जत पे आंच नहीं आने देता है। अब्बा मुझे यकीन है वो जरूर आएगा, जैसा उसने कहा है मैं वैसा करूंगी। अल्लाह अकबर, तारीख आ जाती है। बाप ने बेटी को दुल्हन बनाया, बात चल रही थी, ये बेटी किसे बैठाना है पालकी में? कहा नहीं नहीं मैं ही बैठूंगी, मेरी जगह कोई और नहीं बैठेगा, इसलिए कि औरंगजेब ने कहा है। अल्लाह अकबर, बच्ची दुल्हन बन के बैठी है। गौर से सुनना प्यारे, बच्ची दुल्हन बन करके जब बैठी है पालकी के अंदर, उसके बाद क्या था? पालकी चलते हुए बादशाह के दरबार में आई है। बादशाह उस वक्त का कोतवाल के दरबार में आई, वो बार बार वो चल रहा था, मस्तियों में झूम रहा था। दरवाजे पे भिखारियों की लाइन थी, आज ख्वाब पूरा होने वाला है। हसरतों ख्वाब की बन का आई है दुल्हन बन करके, इस दरवाजे पे आया, अभी पालकी बाहर रखी है। इसने कहा जिसे जो चाहिए मांग ले। भिखारियों की लाइन थी, तबाक लाए गए सोने के सिक्कों के, ये सिक्के उछालता रहा, फेंकता रहा, लुटाता रहा। उसी भीड़ में फकीर आया, उसने आगे हाथ फैलाया, इसने कहा दिखता नहीं है, इतने सिक्के पड़े हैं, लोग उठा नहीं पा रहे हैं, लेकिन तू हाथ में मांग रहा है। आने वाले ने कहा मैं अलग तरह का फकीर हूँ, मैं फेंका हुआ नहीं उठाया करता, मुझे देना है तो हाथ में दे। जैसे इतना कहा है, कोतवाल ने तबाक पर हाथ
डाला, मुट्ठी भरी सिक्कों की, और उस फकीर ने हाथ पे रखी, जैसी हाथ पे रखी है आने वाले ने हाथ पकड़ा, अल्लाह अकबर, दुनिया हैरत में थी। जब चादर उतारी है तो फकीर न था, फकीर के लिबास में औरंगजेब आलमगीर है। नारे रिसालत इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत फैजान औलिया इकराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, औरंगजेब आलमगीर क्या बात है मुफ्ती साहब। हाथ पकड़ा, काट गया कोतवाल। हाय हाय हाय। आपने फरमाया मेरे तोरे खिलाफ हुकूमत में तेरी इतनी जुर्रत, तुझे नहीं पता मेरे नबी ने कहा है बेटी बेटी होती है, चाहे काफिर की बेटी हो चाहे मुसलमान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जलाल आया, फरमाया फैल जाओ, बेटी की पाल किसके घर पहुंचाई। लोग बिखरने लगे। औरंगजेब आलमगीर फरमाया तो मस्त हाथी बुलाए, दोनों में पैर बांधे, अलग 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 सिमतों में तोड़ाया गया। कोतवाल को चौराहे पे इसलिए चीर दिया गया क्योंकि उसने गैर मुस्लिम की बेटी की इज्जत पर नजर डाली। सुभान अल्लाह। क्या पैगाम है, वाह वाह। ये है हमारी तारीख। उसने एक गैर मुस्लिम बेटी की इज्जत पे निगाह डाली, औरंगजेब ने चीर दिया था। अगर रुक के कहता हूं, अगर गैर की बेटी की इज्जत पे नजर पड़े हम चीर देते हैं, अगर हमारी बेटियों की इज्जत पे आ जाए तो चुप नहीं बैठेंगे, हम भी तुम्हें जमीन से लेके आसमान पर चीर वाह वाह वाह, बहुत अच्छे तारीख है हमारी। वाह वाह वाह। जब चीरा बीच में से उठे, पंडित के घर गए, उसी पंडित के घर, और जाके कहने लगे बेटी पानी चाहे। तो बच्ची ने ना पहले से ना उसे पता था ये शहंशाह आएगा, उसने थोड़ी जमीन ऊंची करके ना लेस पोत के साफ रखी थी कि शहंशाह आएगा तो नमाज भी पढ़ेगा। खैर मुस्लिम बेटी औरंगजेब आलम